नमस्कार, आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार आनी हांव अनिता नायक. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. दिल्लीत अरविंद केजरीवालान आदली काँग्रेसीची मुख्यमंत्री शीला दीक्षिताक हारयली. राजस्थान आनी मध्य प्रदेशांत भाजपाक मेळ्ळें भोवमत. छत्तीसगडांत भाजपा आनी काँग्रेसी मदीं चुरशीची जाली लढत. सुप्रीम कोर्टाचे देखरेख समितीन केली जेटींचेर पडून आशिल्ल्या मालाची पळोवणी. आनी विद्यार्थ्यांक 13 डिसेंबर मेरेन टॅबलेट दिवपाक सुरू करतले मुखेलमंत्री. आता खबरो विस्तारान. छत्तीसगड, राजस्थान, दिल्ली आनी मध्य प्रदेश ह्या राज्यांनी फाटल्या म्हयन्याभरांत जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकांची मतमोजणी आयतारा जाली. दिल्ली आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल हांणी आदली काँग्रेसीची मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हांकां 25,864 मतांनी हारयल्या. राजस्थान आनी मध्य प्रदेशांत भाजपाक भोवमत मेळ्ळें, जाल्यार छत्तीसगडांत भाजप आनी काँग्रेसी मदीं चुरशीची लढत जाली. दिल्लीत केजरीवालाचे आम आदमी पार्टीन आपल्या सान्नीन काँग्रेसीक पुराय झाडून काडल्या. नरेंद्र मोदीक लागून भाजपाक हें जैत मेळ्ळां अशें भाजपाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. सुमार 4 राज्यांच्या वेंचणुकांनी भाजपाक भोवमतांनी विजय मेळिल्ल्यान गोंय भाजपान ह्या निकालाचेर जैत मनयला. देशात एक लोकसभेच्या पयलीं जाल्ल्या सेमी फायनल इलेक्शनाची जे झलक दिसल्या तातूंत 2 गजाली समोर येतात, 2 ते 3. एक छत्तीसगड सोडली जाल्यार काँग्रेस व्हर्च्युअली डेसिमेट जाले. विथ रुलिंग पार्टीज getting only 8 seats in Delhi, some 30 odds, not even 33 in Rajasthan, आणि गेल्या खेपेक्षा 10 सीट कमी मध्य प्रदेशात. वयस्ता येणाऱ्या लोकसभेची चित्र स्पष्ट करता. दुसरो जो गजाल समोर येता ती भारतीय जनता पक्षान 2 हातूंत निर्विवाद बहुमत मेळयला. एका हातूंत 3/4 आनी दुसऱ्या हातूंत 2/3. ह्यो 2 मोठ्यो स्टेटी आशिल्ल्यो मध्य प्रदेश आनी राजस्थान. छत्तीसगड आमचे 4-5 सीट गेले. इलेक्शन कमिशनच्या वेबसायटी प्रमाणे 45 जाग्यार भारतीय जनता पक्ष जिखला किंवा लिडींग आसा, विच इज एक्झॅक्टली हाफवे मार्क. आणि ताजें एक कारण म्हणजे थोडीशी सिंपती, जे काही काँग्रेसचे नेते नक्सल अटॅकान मेले ताजे थोड्याशा सिंपती वेव्हीन मातशी म्हाका दिसता छत्तीसगडान काँग्रेसीक जिती दवरली. पण छत्तीसगडूय भारतीय जनता पक्ष मेजॉरिटी ऑलरेडी घेतलेली आसा. दिल्ली मेजॉरिटी जरी मेळना जाल्यार सगळ्यांत व्हडली पार्टी व्हेरी क्लोज टू द मेजॉरिटी. 33 आउट ऑफ 70 is an very good show by a setup which was out of power for almost a decade, more than a decade, 15 years of BJP in Delhi. तिसरे जे एक फिनोमेना दिसती पडला तो आम आदमी पार्टी जी आहा, they have managed to get substantially good number of seats. 26-27 सीट ह्या पक्षाक मेळ्ळे. नवी पार्टी आसून सुद्धा विच इज अन सिग्नल दॅट पीपल वॉन्ट फ्रेश एअर इन द पॉलिटिक्स. जे भ्रष्टाचाराचे, नेपोटिझमचे, फॅमिलीचे राजकारण जे चलता ताच्या विरोधान दिल्लीच्या लोकांनी हो एक निषेध व्यक्त करपाक कंप्लीटली नवीन सेटअपाक वोटिंग केले. आज दिल्ली में जो चुनावी परिणाम आए हैं उससे पूरे देश में एक नया उत्साह और एक नए परिवर्तन की दिशा खुल गई है. आज तक लोग त्रस्त थे कि हम करें क्या, क्योंकि यदि हम बीजेपी को वोट देते हैं कांग्रेस को हराने के लिए तो बीजेपी भी वही साबित होती है. बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देते थे तो कांग्रेस भी वही साबित होती है.
क्यों कहीं ना कहीं एक को निकाल के दूसरे को लाओ, लेकिन उससे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो देश की राजनीति में बदलाव क्यों हो, कैसे हो, उसको लेके आम आदमी पार्टी राजनीति में आई। वो सत्ता के राजकारण को बदलने के लिए नहीं, लेकिन आज तक जिस तरह की राजनीति चल रही है उस राजनीति को बदलने के लिए उसने बेड़ा झीला। और आज हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उसका भरपूर समर्थन किया। गोंयांत खण वेव्हाराचेर नदर दवरपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ली उंचेल्या पांवड्या वयली देखरेख समिती गोंयांत पावल्या। शेनवारा गोंयचे खण आनी भूगर्भ खात्याचे संचालक प्रसन्न आचार्य हांचे कडल्यान राज्यांतल्या पुराय खण वेव्हाराची म्हायती जाणून घेतले उपरांत आयतारा ह्या समितीन मुरगांव बंदर ट्रस्ट आनी सावड्डे वाठारांतल्या जेटींक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। गोंयांत सध्या 11.48 दशलक्ष टना वयर मीन खण वाठारांत आनी जेटींचेर पडून आसा। ह्या मिनाची ई पावणी करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला। त्या प्रमाण राज्य सरकाराच्या खण आनी भूगर्भ खात्यान ई पावणी करपा खातीर मुळावी प्रक्रिया सुरू केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। विद्यार्थ्यांक 13 डिसेंबर मेरेन टॅबलेट दिवपाक सुरू करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या। गुड्डेमळ सावड्डे हांगसर सरकारी प्राथमीक शाळेचे वास्तूचो बुन्यादी फातर बसयले उपरांत ते उलयताले। सुमार 1.75 लाख खर्च करून उबारपी ह्या वास्तूचें काम गोंय राज्य पायाभूत साधन सुविधा विकास महामंडळा मार्फत जातलें। RDX गोवा खातीर कुडचडेच्यान एकनाथ खेडेकार। म्हाका इतलें सांगूंक सोदता की समाजान बऱ्या गजाली कडेन जर हें करतले जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन लक्ष दिवंक जाय। आनी शिक्षण भुरगीं बरी करतली जाल्यार शाळा बरी आसची पडटा। ठीक आहे, म्हाका कल्पना आसा, हांव जाणा बरे बरे जुई तयार जाल्या, विजेच्या खांबा खालती शिकून तयार झालेले आहेत जाल्या ना न्ही, बरोबर आसा। पण ते 100तलो एकटोच जावंक शकता तयार तसो। 100तले 99 म्हणटा कितें काळोख आसा न्ही, फाल्यां सकाळीं करूया उजवाड। त्यामुळे त्या 99 हांकां योग्य सुविधा दिल्यार ते बरे शिकपाक शकता। शिकपाचो मूड आसचो पडटा। तुम्ही काय, हांव एक गोष्ट सरात सांगता, काम सुद्दां करतलो जाल्यार पयलीं तुमी बसपाची तुमची खुर्ची आनी पद्दत सारकी करा। कशाचे कशे बसले जर तूं वांकडे तिकडे खाचीन बसले काम जायना। म्हाका दिसता शिक्षणाक बरी सुविधा असल्या शिवाय शिक्षण फुडें वचूंक शकना। आयज हांगा शाळा बांदपाचें काम घेतलां आनी म्हाका संदीपान येवन प्रॉमिस केला की मे म्हयन्या पयलीं ते आपूण काम सोंपयता। म्हणजे जून म्हयन्यान जेन्ना शाळा उगडटली तेन्ना ती नवीन शाळेन आसतली आनी ताजे बरोबर आंगणवाडी आसा भितर, ती तुमकां शाळा भुरग्यांक बरी। आनी भुरग्यांक फक्त इतलेंच सांगता, हांगा ती 4थी पर्यंत, ही 4थी पर्यंतूच न्हय, फुडल्या शाळेंची भुरगीं आहा तांकां इतलें सांगता की 13 डिसेंबरा पासून टॅब वांटपाचें काम सुरू जातलें। कोणी टॅब बी कोण चौकशी करताले ते म्हाका दिसता जानेवारीच्या मध्या पर्यंत सगळ्यांक वांटून जातले। इल्ले इल्ले करून सगळ्या शाळांनी मेळटले। कोणाची भुरगीं 5वेन 6वेन आसत जाल्यार तांकां फक्त म्हायतीच सांगून दवरता। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव। जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा। उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता। Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger-satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa.
Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Preview. Lucky Enterprises. बाय अनु. तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे सगळी लोकां त्रास गॅसी लागून आतां गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरनाका येवकार आमी गोंयकार आरडीएक्साचे. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसावा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. येता त्या 3 म्हयन्यांत सरकारान अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना केली ना जाल्यार उपासाक बसतलो अशी शिटकावणी अखिल गोंय काँग्रेस समितीचे अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष सैफुल्ला खान हांणी दिल्या. अल्पसंख्याक विभागान आझाद मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या मेळाव्यात ते उलयताले. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन होना बेहद ही जरूरी है. अगर ओबीसी को 33% है तो मैं कहता हूं कि उनको 40% दो. एसटी को अगर 5% देना है तो मैं कहता हूं कि उनको 8% दो. एसटी को अगर 5% देना है मैं कहता हूं कि 10% दो. लेकिन माइनॉरिटी को कम से कम 10% दो. मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो 9 MLAs हैं हमारे गोवा स्टेट में उनके पास मैं पूरा हमारा मेमोरेंडम देना चाहता हूं क्योंकि वो आज लिजलिस्टिक के MLA मेंबर्स हैं. उन्होंने कानूनी बना सकते हैं, बनाना चाहिए. और मैं चाहता हूं और हमारी पूरी माइनॉरिटी कमेटी चाहती है कि हमारे असेंबली के अंदर ये बिल पास करके कि हमें रिजर्वेशन का कुछ 8 to 10% रिजर्वेशन दी. पर्रिकर साहब ने पहले इलेक्शन के वक्त के मुद्दे पे बहुत बार कहा कि माइनॉरिटीज के लिए जॉब दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. मैं कहता हूं कि भाई जब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब हमें यहाँ पे 5 करोड़ रुपए माइनॉरिटी कमीशन के लिए आते थे, माइनॉरिटीज के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आते थे. मैं कहता हूं कि यही पहले करो. उन्होंने कहा था कि हमारी जब गवर्नमेंट आएगी तो हम माइनॉरिटी कमीशन करेंगे. मैं कहता हूं कि उनसे कि पहले माइनॉरिटी कमीशन करो. हमारे देश को आगे निकलना है तो एक ही पार्टी जो है वो कांग्रेस है. लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी ये ख्याल, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे MLAs हैं, उन्होंने ये ख्याल रखना चाहिए ऐसे कि हमारे असेंबली के अंदर कोई माइनॉरिटी या मुसलमान का कोई नुमाइंदा नहीं है. तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि हमें क्या तकलीफ है ये देखें, ये सोचें. मैं और एक मरतबा अपील करता हूं इस गवर्नमेंट से
कि अगर 3 महीने के अंदर माइनॉरिटी कमीशन अगर नहीं बना तो सैफुल्ला खान भूख हड़ताल पे खड़ा हो जाए. राजभाषा कायद्याअंतर्गत रोमी, देवनागरी, कोंकणी आणि मराठीक समान दर्जो दिवचो म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांका निवेदन दितले अशें गोवा कोंकणी पत्रकार संघ या नव्या स्थापन जाल्ल्या संस्थेचे अध्यक्ष स्टॅनली वाझ हांणी सांगलां. पणजेच्यान आरडीएक्स गोवा खातीर यशवंत परब. आमकां गोवा कोंकणी पत्रकार संघ स्थापन करचो पडलो. ताचे मुखेल उद्देशान आमी त्या शेनवाडाच्या घेतलेले आसा. मेन कारण म्हणल्यार एक काळ आसलो ज्या काळार आमची पत्रकारिता 1800 शेकड्यांसून कमी जाल्ली आनी आतां 2013 पासून ती चलता. रोमी कोंकणींतल्यान साबार पत्रां येताय, साबार बरोवपी आहे, साबार निमाणी आसाय. आनीक आमचे जे बरोवपी चड करून पत्रकार म्हणल्यार आमी जे कोंकणी पत्रांनी वावरपी आसले, जी पत्रां बंद जाल्ल्यान ते खुबशे निराशे जावन पत्रकारिता सोडिनासतना पासून ते दुसऱ्या वावरांत गेले. आनी आयज अशें दिसलें आमकां की ह्या पत्रकारांनी सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी पत्रकार संघ फॉर्म करचो. आयज सद्याक भाशावादाचो विशय गोंयांत सद्याक बरोच गाजता. काल पासून आमच्या म्हणजे आनीक एक मराठी भाशेक डिमांड करताली म्हापशां उपोशण करून तांणी सांगलां आनी तुमी मागणी कोणाक दवरल्या. रोमी कोंकणींतल्यानूय मागणी जायत आसा. पूण आमी जेन्ना आमचो गोवा कोंकणी पत्रकार संघ जेन्ना आमी स्थापन करता तेन्ना आमचो एक स्टँड आसतलो. आनीक हे स्टँडा बाबतीन आमी सुरवेक एक डिसिजन घेतलां तें म्हणल्यार गोंयांत 3 भासो आसच्यो, रोमी कोंकणी, मराठी आनी देवनागरी कोंकणी. कोणाकूच कांयच करनासतना इक्वल स्टेटस हे लँग्वेज बिलान दिवचो. आनी ते बाबतीन आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटी सगळे उलोवपाचें उलयलां. पूण आनीक एक मिटींग घेवन एक आमी एमेंडमेंट तयार करतले आनी सरकाराक दितले एक डेलिगेशन घेवन. आनी तो एमेंडमेंट आमी गोवा कोंकणी पत्रकार संघ ह्या नांवान दितले. आनी आमचो क्लियर कट स्टँड म्हणल्यार 3 भाशो रोमी कोंकणी, देवनागरी आनी मराठी ह्यो राजभास कायद्यान आस्पावन घेवच्यो हो आमचो मुखेल हेतू. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One-Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One-Up Lounge Bar. म्हाका एक सांग, ती गरम आसा? हय. खऱ्यांनीच गरम आसा? हय. जाल्यार अशें कर, ती च्या हाजे तकलेर वतय. एक मरे बरी जर्सी गाय आशिल्ली. तिका पळयतना दिसतालें की हिका शुअर 25 लिटर तरी दूध मेळटालें म्हणून. मागीर प्रिन्साक तें आवडलें ना पळयतकीर प्रिन्स तिचे फुड्यान गेलो आनी तिका बरो हात घातलो. हात घालनाका
त्या गोंयान तेजेर अशी खड घातली आणि तिवूय बीन असल्या जाग्यार. रोकडेच तुमच्या मुखार येता येवकार आमी गोंयकार RDX चॅनलाचेर. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. पिसो उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकारान दिल्ल्या बालरथ बशीक लागून विद्यार्थ्यांक शिकपाक मोठो हातभार लागता. स्कुलापासून खूब पयस रावपी भुरग्यांक तशेंच आर्थीक रित्या गरीब आशिल्ल्या भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक सोंपें जाता अशें दाबोळेचे आमदार मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलां. केशव स्मृती हायस्कुलाक बालरथ बस भेटयल्या उपरांत ते उलयताले. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. म्हाका दिसता केशव स्मृती स्कूल गरीब भुरगे हांगा हे स्कॉलान येता आनी शिकता. हांव समजता एक व्हडली संदी मेळ्ळेली आसा. जे प्रायवेट बसीन येताले वा दुसऱ्या बसींनी येताले आनी येवपाची प्रयत्न करताले थोडे स्टुडंट, कित्याक थोडे इतले गरीब आसले तांकां तांक जायनासले. आज जेन्ना ही बालरथ 2 बस्यो आनी 2 येवपाच्यो आसा, म्हाका दिसता सगळे स्टुडंटांक एक संदी मेळ्ळी आपलेच बसीन स्कुलान येवपाक. केशव स्मृती स्कूल जे वर्सा वर्स स्टुडंट वाडटा, रिजल्टूय तेंचो बरो येता. हांव सगळो क्रेडीट ते सगळे टिचरांकूय दिवपाक सोदता, कित्याक ते खूब हार्ड वर्क करता, कश्ट करता आनी आपल्या स्टुडंटांक वयर काडपाक प्रयत्न करता. हांव तांकां एकूच मागता की हेच भाशेन आपल्या स्टुडंटान आख्खे गोंयानूच न्हय नॅशनल लेवलार सुद्दां हाडपाक आनी हाय स्टँडर्ड तांकां पावोवपाक तेणी खूब प्रयत्न करचे म्हूण. आनी तेंचे कडेन जातले. इतले वर्सां जेन्ना ल्हानशे सुरवात करून आज जेन्ना 100% रिजल्ट येता आनी तरेतरेचे स्टुडंट हांगा येता, गरीब घराण्यांसून येता, पूण रिजल्ट बरे शिकता आनी बरे स्कॉलार रिजल्ट येता, म्हणजे ती बरी काम करता. हेच भाशेन तेणी काम करीत रावचें. बायलांनी पुलीस स्टेशनाचेर एखाद्या दादल्या आड कागाळ केली जाल्यार ताची खोलायेन चवकशी करूनच FIR नोंद करची असो आदेश मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिवचो अशी मागणी दादल्यांचो एकवट संघटनेचे अध्यक्ष मायकल फन हांणी केल्या. या संबंधान फुडल्या सोमाराक संघटने वतीन गृहमंत्री मनोहर पर्रीकार हांकां निवेदन दितले अशेंय तांणी मुखार सांगलां. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. The Darlian Code, even though we are a men's group in support of innocent men, we also are against corrupt men. So it's not that Darlian Code supports a man just because he's a man. No. Okay, we are supporting even women if they are victimized, and if they are not getting justice, we make sure that we also support the women. Now, when a law is made, okay, by the government or by the lawmakers, all right, that law has to be equal for both. They have to look at the law for a human being, not for a woman separately, a separate law for a woman and a separate law for a man. No, it should not be like that.
This is not fair. Today we men are victimized. Today we men are in danger. Because why? The laws that have been made, okay, against such cases where there are women, there are corrupt women who are taking advantage of these laws and framing men for dowry harassment, sexual harassment, assault, property. Just request one thing to the CM, okay, since he is the head of our state, that to please take back that rule, that order that he has given to the police, okay, that an FIR has to be filed immediately on a complaint given by a woman. No, it should not be that way. After an investigation, see, every person is innocent till proven guilty. Okay, every person is innocent till proven guilty. So I think it is only fair, okay, that this thing should be taken back. We are going to be handing over a memorandum. We are handing over a memorandum on Monday to the CM, hoping that he would send an order to every police department stating that an investigation has to take place first before an FIR is filed. परत एक फावट नदर मारया गोयच्या मुखेल खबरांचेर. दिल्लीत अरविंद केजरीवालान आदली काँग्रेसीची मुख्यमंत्री शीला दीक्षिताक हारयली. राजस्थान आनी मध्य प्रदेशांत भाजपाक मेळ्ळें भोवमत. छत्तीसगडांत भाजपा आनी काँग्रेसी मदीं चुरशीची जाली लढत. सुप्रीम कोर्टाचे देखरेख समितीन केली जेटींचेर पडून आशिल्ल्या मालाची पळोवणी. आनी विद्यार्थ्यांक 13 डिसेंबर मेरेन टॅबलेट दिवपाक सुरू करतले मुखेलमंत्री. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपतात. तुमी पळयत रावत आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.